सुपरमैन भाया जदि तुम किसी हो जाता ताले तुमको किए कहूला आम कथा न मानिक से पहुंचा जदि तुम किसी हो जाता ताले तुम तो खुशी होता एटलिस्ट तुम सहित डेली डेली झगड़ा करने को कहीं न था ओ यस माने बेटर ही था मु जदि निजे तुमको से ठिया करके आसता ना ताले बेटर ही था माने मते शांति मिली था माने मु शांति रे रही था बहुत बड़ा भूल कर देले किंतु किसी कथा नहीं मु गोटे काम करछि एबे तुमको मार दउछि किंतु केमिति मारिबे केमिति मारिबी केमिति बेस्ट मु एबे एठी तुमको विदाई देबी तापरे मो लाइफ रे टिके शांति आसीबो यस जजबा मते कमर दम को हटा तो कहि दिया जे मो आत्मा शांति पाइबनी मला करबी मो भूताई के आसीबी मते सिना कमर दउछनी किंतु मो आत्मा को जमा संभाळबी तो तुम डरी गल ना अरे एमती ना मुक्ति को डरवा दरकार एक्चुअली तो कथा कौन कि मो ना एका समस्त काफी शुण 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 मुझे पर्यंत किसी भी करनी किंतु जदि तुम ये बकवास कंटिन्यू कर तुमको सीधा ऊपर को पठेदेवे बुझिपार हाँ तुम आत्मा को लंका धुआं देकी बोतल भितर भर्ती करदेवी बुझिपार या परे तुम कौन कौन न कर सब किसी मु डिसाइड करी आउ शुण सब बड़े बचाई स्टंट करें आउ शुण से कथा छाड़ म ये मुक्ति से कौन होता निया केमिति लागिला अरे तू तो सब किछि शेष कर देछु हेले एबे मु सब किछि शेष करबी काली परठु ना तू मो सामने रे थिबू आ ना ही मु तो सामने रे थिबी मो भौणी मो परिवार सब किछि आज मु तो छड़ेबी से कथा मु जानिनी से जानी न माने झगड़ा कला बेलू सबू जना तुमको किंतु एत সবাই ভালো আছেন তো আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসছি আপনাদের মাঝে বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি প্লে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন রাইট নাও এভরিওয়ান আজকে আমরা আরেকটি ইন্টারেস্টিং টপিকের ভিডিও নিয়ে চলে আসছি তো এখন পর্যন্ত যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো এভরিওয়ান মূলত আজকে আমরা যে কন্টেন্ট আপলোড করতে যাচ্ছি মানে ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও তো যারা যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন নাই জলদি সে সাবস্ক্রাইব করে দো আর অলরেডি যে সাবস্ক্রাইব করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো আজকে আর একটি দারুণ ইন্টারেস্টিং টপিকের ভিডিও হতে চলেছে তো লেটস স্টার্ট অ্যান্ড আই এম ট্রাইং টু পুট ইন আপনার জন্য ভিডিও আপলোড করতে গিয়ে রাইট নাও ভিডিও তাদের মাথায় রাখতে হবে তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ জানি আজকের ভিডিওটি এখান থেকে শেষ করবো তো